ख़वातीन और हज़रात, आज 17 नवंबर और इतवार का दिन है। स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ कसाना स्वीडन की डायरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है, और इसमें हम गुजरे हुए हफ्ते की स्वीडन की अहम खबरें और रिपोर्ट्स का जायजा और उन खबरों पे तबसरा करेंगे। इससे कबल के हम खबरों की जानब चलें, मेरे व्लॉग के शुरू में एक मुख्तसर सी जो आप मौसीकी सुनते हैं, कुछ कमेंट्स आए हैं कि जी आप इसे तब्दील करें, और कुछ लोग कहते हैं कि वो मौसीकी जो है वो बेहतर है। तकरीबन हर व्लॉगर जो है शुरू में जो है वो चंद सेकंड्स के लिए को अपनी सिग्नेचर ट्यून या मौसीकी को शामिल करता है। आज के इस व्लॉग में मैंने मौसीकी तब्दील की है। अब आप ये बताइए कि आज के व्लॉग वाली मौसीकी अच्छी है या इससे पहले वाली अच्छी थी? जो अक्सरियत राय होगी मैं उसे इख्तियार करूंगा। और हाँ, ये भी बताइए कि आज की जो मौसीकी है ये दरअसल कहाँ से मैंने ली है? तो ये भी आप लोगों के लिए एक सवाल है। अब चलते हैं जनाब हम खबरों की जानब। तो सबसे पहली खबर यह है कि स्वीडन की एक सिनफी मसावात की जो वजीर है, पाउलिना ब्रांडबेरी, वो केलों से बहुत खौफजदा है। वो उन्हें किसी जगह पे भी अगर केले नजर आ जाएं तो उनको जो है वो बहुत खौफ महसूस होता है, और उस वजह से वो जहाँ भी विजिट पे जाती हैं, या इवन वो अक़वाम मुत्तहिदा में भी गई या वो पार्लियामेंट में आती हैं किसी भी जगह, तो ये कहा जाता है, ये हदायत दी जाती है कि वहाँ पे केले नहीं होने चाहिए। बल्कि मिनिस्टर के ऑफिस की तरफ से एक ईमेल की जाती है कि उन्हें स्ट्रॉन्ग किस्म की एलर्जी है, इसलिए केले वहां पे होने नहीं चाहिए। तो उनको दरअसल एलर्जी नहीं है, लेकिन वो ज़रा इस तरह से लिखते हैं ताकि लोग समझ जाएं कि जी ये जो है वो ऐसे सामने नहीं आने चाहिए। इस पे मुख्तलिफ किस्म के जो है वो आरा आई, और इसमें एक और जो है वो स्वीडिश पॉलिटिशियन ने कहा जी कि उन्हें भी इस तरह का मामला दरपेश था। और ये वजीर जो है वो अब इस हवाले से जो है वो ट्रीटमेंट ले रही हैं। यहाँ स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में क्लिनिकल फिजियोलॉजी के प्रोफेसर हैं पैर कॉलबेरी, उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल इसका इलाज मुमकिन है, और ये ऐसा हो सकता है। कुछ लोग कई चीज़ों से जो है वो खौफजदा होते हैं, ये एक आम सी चीज़ है। जैसे कई लोग ऊंचाई से खौफजदा होते हैं, कुछ लोग जो है वो बाकी चीज़ों को देख के उनको जो है वो खौफ महसूस होता है। तो यही जो है वो सूरत हाल स्वीडन की सिनफी मसावात की जो वजीर है पाउलिना ब्रांडबेरी, उन्हें है। अगली खबर यह है कि आज से 30 साल पहले स्वीडन में रेफरेंडम हुआ था कि स्वीडन को यूरोपीय यूनियन को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। तो उस रेफरेंडम में उस वक्त 52% लोग, 52% लोग जो थे, उन्होंने हाँ में वोट दिया था, जबकि 47% यानी 47% लोग जो है वो स्वीडन के यूरोपीय यूनियन में जाने के मुखालिफ थे। लेकिन आज 30 साल बाद लोगों की जो अक्सरियत है, गालिब अक्सरियत 90% लोग जो है वो स्वीडन के यूरोपीय यूनियन में शमूलियत के हक में है। सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं कि जो ये चाहते हैं कि स्वीडन यूरोपीय यूनियन में ना रहे। तो अब हमारे जो नाजरीन है, मैं इनसे भी जानना चाहूंगा कि इनकी राय में क्या स्वीडन को यूरोपीय यूनियन ज्वाइन करना चाहिए था, या इसमें शमूलियत जो है वो स्वीडन के लिए बेहतर है। अपनी राय का इजहार कमेंट्स की सूरत में आप कर सकते हैं। एक रिपोर्ट आई है कि स्वीडन में हर दूसरे बालग शख्स को सोने का मसला दरपेश है, यानी 50% पॉपुलेशन जो है वो नींद के मसाइल का शिकार है। लेकिन इसके बावजूद अमूमी जो सेहत के हवाले से लोग परेशान नहीं है, वो सेहत ठीक है। ज्यादातर जो सोने का मसला दरपेश है वो 16 से 30 साल के नौजवान है, उन्हें है। तो अब माहिरीन जो है वो इस पे मजीद जो है वो तहकीक कर रहे हैं कि किस तरह से वो उनकी हेल्प कर सकते हैं। और नौजवानों के हवाले से एक और खबर आई है, यहाँ का जो एक क्रोनोफोगदिन एक महकमा है, जिसे आप कहें कि अगर आप अपना कर्ज या बिल अदा नहीं करते तो फिर केस उनके पास जाता है, जिसको कहते हैं कुर्की का महकमा। वो आप फिर वो आखिरी फैसला देता है, और आपके जो हिस्ट्री है उस पर भी रेड मार्क आ जाता है। तो उसमें जो है वो कम उम्र खवातीन जो है वो ज्यादातर वो है कि जो अपना कर्जा वापस नहीं कर सकती। ये पर्सनल लोन भी हो सकता है, या कुछ चीजें खरीदी हो उस तरह का भी हो सकता है। एक और रिपोर्ट आई है स्वीडन में कि स्वीडन के जो 180 इलाके हैं, जिसको स्वीडिश जबान में उत्साह उमरोदत कहते हैं, आप उसको पसमानदा इलाके कह लें, कि वहाँ के लोगों की आमदनी कम है, वहाँ के लोगों की तालीम कम है, वहाँ के लोग दूसरे इलाकों की निस्बत पीछे हैं। सहूलतें हुकूमत की तरफ पे पूरी वहाँ पे दी जाती हैं, सहूलतों में कमी नहीं है, लेकिन जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनमें बेरोजगारी ज्यादा है और इस तरह के दूसरे मसाइल है। तो ये स्वीडन में
180 علاقے جو ہے وہ مارک کیے گئے ہیں. یہ کچھ عرصے کے بعد یہ چیک کرتے رہتے ہیں کہ کتنے ایریا ہیں, اور ان میں 7 لاکھ لوگ رہتے ہیں, اور ان 7 لاکھ میں سے 1,70,000 بچے ہیں. پہلے اس سے میں نے ایک پوری تفصیل اس حوالے سے کی تھی غالباً 2 سال پہلے, اور پورا وہ نقشہ دیا تھا. اب بھی میں کوشش کروں گا اگر وقت ملا تو سویڈن کے 180 علاقے کون کون سے ہیں, اور آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کیا آپ اس علاقے میں رہتے ہیں یا نہیں. اس کے بعد جناب آپ کو پتا کہ سویڈن میں اب اندھیرے جو ہیں وہ جاری ہیں, دن کی روشنی کم ہے, اور اس صورتحال میں جو ماہرین نفسیات ہیں انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ دن کے وقت آپ تھوڑی سی چہل قدمی ضرور کریں, کیونکہ اکثر لوگ جب جاب پہ جاتے ہیں 7-8 بجے تو ظاہر ہے اس وقت اندھیرا ہوتا ہے, اور جب وہ ختم کرتے ہیں 4 بجے کے بعد تو اندھیرا ہوتا ہے, تو وہ سورج کی روشنی دیکھ ہی نہیں پاتے. تو ماہرین نفسیات کا یہ کہنا ہے کہ کم سے کم لنچ کے ٹائم وہ باہر نکلیں, چہل قدمی کریں, دھوپ میں تھوڑا سا چلیں, اس سے ان کی صحت پہ اچھا اثر جو ہے وہ پڑے گا. تو یہ آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں. اور صحت کے حوالے سے ایک اگلی خبر جو کہ اچھی خبر نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ یہاں پہ حکومت جو ہے وہ ادویات جب ہم لوگ خریدتے ہیں, جو ڈاکٹر ہمیں نسخہ دیتا ہے جس کے بعد ہم فارمیسی سے میڈیسن لیتے ہیں, تو اس میں 1,400 سویڈش کرون تک ہم پورے پیسے دیتے ہیں, اور اس کے بعد پھر 50% ہمیں دوائیوں کے پیسے دینے پڑتے ہیں, اور پھر میکسیمم 2,850 تک دے کے پھر ایک کیلنڈر ایئر کے لیے 12 مہینے کے لیے جو باقی مہینے رہ جائے وہ ہمارا فری کارڈ بن جاتا ہے. اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو 50%, 50% جو ہمیں ملنی ہے رعایت, یہ 1,400 کی بجائے 2,000 کرون کے بعد ملے, تو یعنی 600 کرون مزید دیے جائیں. تو یہ اچھی اس لیے نہیں ہے کہ جو کم آمدنی والے لوگ ہیں, جو پینشنر ہیں, ان پہ جو ہے وہ زیادہ دباؤ آئے گا, تو اس میں جو ہے وہ تنقید بھی جو ہے وہ ہوئی ہے. اور آمدنی کے حوالے سے ہی اگلی خبر یہ ہے کہ سویڈن میں جو لوگ دکانوں پہ کام کرتے ہیں ان کی تنخواہیں کم ہے, اور اوسطن جو ان کی تنخواہ فل ٹائم جو کام کر رہے ہیں پورے 5 دن, یعنی اپروکسیمیٹلی 40 گھنٹے بنتے ہیں ہفتے کے, ان کی تنخواہ جو ہے وہ 16,200 سویڈش کرون بن رہی ہے. حالانکہ انہیں کم از کم اپنے اخراجات مینٹین کرنے کے لیے جو حالات ہیں وہ 19,200 سویڈش کرون ملنے چاہیے. تو دکانوں پہ کام کرنے والے لوگ جو ہے ان کی تنخواہیں کم ہے. اور اس کے بعد جناب اگلی خبر یہ ہے کہ اسٹاک ہوم سے اگر آپ نے سٹی سے اگر ملک کا جو بین الاقوامی ہوائی اڈا آرلینڈا وہاں تک اگر جانا ہے تو اس کے لیے آپ مختلف ذرائع اختیار کرتے ہیں. آرلینڈا ایکسپریس سے جا سکتے ہیں, ایس ایل کی ٹرین سے جا سکتے ہیں, بس سے جا سکتے ہیں. ایک کمیٹی اب جو ہے وہ اس نے اس ساری صورتحال کا جائزہ لیا اور حکومت کو کہا ہے کہ ٹکٹیں سستی کی جائیں, کیونکہ آرلینڈا ایکسپریس سے اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو 340 سویڈش کرون دینے پڑتے ہیں, لیکن وہ 20 منٹ میں آپ کو لے جاتی ہے. اگر آپ نے جو ریلوے سے جانا ہے اور آپ کے پاس مقامی ٹریول کا کارڈ نہیں ہے ایس ایل, تو پھر آپ کو 177 کرون 177 دینے پڑتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس ایس ایل کارڈ ہے تو آپ کو ایڈیشنل پھر بھی پیسے دینے پڑتے ہیں, وہ ہے 135 کرون, پھر آپ آرلینڈا تک جا سکتے ہیں. اور اگر آپ ایئرپورٹ بس پہ جائیں تو وہ 129 سویڈش کرون کا ہے. اور اگر آپ تھرو آؤٹ ایس ایل کارڈ پہ ہی جانا چاہتے ہیں تو پھر اس میں وقت زیادہ لگتا ہے, لیکن لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جو ٹرین ہے اس سے میسٹر جاتے ہیں, تو میسٹر اسٹیشن پہ بس پہ بیٹھ کے پھر وہ ایئرپورٹ چلے جاتے ہیں. تو انکوائری کمیٹی نے کہا ہے جی کہ اس میں تھوڑی جو ہے وہ کمی ہونی چاہیے, یہ پیسے زیادہ ہے, لوگوں کو اس میں تھوڑی سہولت دی جائے. تو یہ جناب آج 17 نومبر کو جو ہے وہ سویڈن کی جو خاص خبریں تھیں میں نے اس ولاگ کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اب آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ یہ جو اس ولاگ کے آغاز میں جو موسیقی ہے, کیا یہ پہلی موسیقی سے بہتر ہے, اور آپ بتانا پسند کریں گے کہ یہ دراصل کہاں سے لی گئی ہے. آپ کے جواب کا انتظار رہے گا. مجھے اجازت دیجیے.